अखाड़ा जिम चुका था। तरफैन ने अपनी अपनी चौकियां चुन ली थीं। पाकोडियों के खिलाड़ी जिस्मों पर तेल मिलकर बजते हुए ढोल के गिर्द घूम रहे थे। उन्होंने रंगीन लंगोट किसकर बांध रखी थीं। जरा जरा से सफेद फेंटे उनके चुपड़ी हुए लांबे लाबने पिटोहे के नीचे से गुजर कर सर के दोनों तरफ कनवल के फूलों के से तर्री बना रहे थे। वसी मैदान के चारों तरफ गप्पों और हकूहे के दौर चल रहे थे और खिलाड़ियों के माजी और मुस्तकबिल को जांचा परखा जा रहा था। मशहूर जोड़ियां अभी मैदान में नहीं उतरी थीं। ये नामवर खिलाड़ी अपने दोस्तों और अकीदतमंदों के घेरे में खड़े इस शिद्दत से तेल चपड़वा रहे थे कि उनके जिस्मों को ढलती धूप की चमक ने बिल्कुल तांबे का सा रंग दे दिया था। फिर ये खिलाड़ी भी मैदान में आए। उन्होंने बजते हुए ढोलों के गिर्द चक्कर काटे और अपनी अपनी चौकियों के सामने नाचते कूदते हुए भागने लगे और फिर इनाफाना सारे मैदान में एक सरगोशी भनवर की तरह घूम गई। मौला कहाँ है? मौला ही का खेल देखने तो ये लोग दूर दराज के देहात से खिंचे चले आए थे। मौला का जोड़ी वाल ताजा भी तो नहीं, दूसरा भनवर पैदा हुआ। लोग पूर्वी चौकों की तरफ तेज तेज कदम उठाते बढ़ने लगे। जमा हुआ पड़ टूट गया। मुंतज़मीन ने लंबे लंबे बीदों और लाठियों को जमीन पर मार मार कर बढ़ते हुए हुजूम के सामने गिर्द का तूफान उड़ाने की कोशिश की। पड़ का टूटना अच्छा शगुन न था, मगर जब ये सरगोशी उनके कानों में भी पहुंची तो वो भी हुजूम के साथ हो लिए और फिर इतने में जैसे मैदान में सैरों बारूद भरा हुआ एक गोला एक चकरा देने वाले धमाके से फट पड़ा। हर तरफ सन्नाटा छा गया। लोग पड़ की चौकोर हदों की तरफ वापस जाने लगे। मौला अपने जोड़ी वाल ताजे के साथ मैदान में आ गया। उसने फंदिनों और डोरियों से सजे और लदे हुए ढोल के गिर्द बड़े वकार से 3 चक्कर काटे और फिर ढोल को पूरों से छू कर अली का नारा लगाने के लिए हाथ हुआ में बुलंद किया ही था कि एक आवाज ढोलों की देमादेम चीरती फाड़ती इसके सीने पर गंडासा बनकर पड़ी। मोले, ये मोले बेटे, तेरा बाप कत्ल हो गया। मौला का उठा हुआ हाथ सांप के फन की तरह लहरा गया और फिर एकदम जैसे इसके कदमों में पे निकल आए। रंगे ने तेरे बाप को उधेड़ डाला है गिंडसे से, इसकी माँ की आवाज ने इसका ताक़ुब किया। पड़ टूट गया। ढोल रुक गए। खिलाड़ी जल्दी जल्दी कपड़े पहनने लगे। हुजूम में अफरा तफरी पैदा हुई और फिर भगदड़ मच गई। मौला के जिस्म का तांबा गांव की गलियों में कोंटी बखेरता उड़ा जा रहा था। बहुत पीछे इसका जोड़ी वाल ताजा अपने और मौला के कपड़ों की गठरी सीने से लगाए आ रहा था और फिर उसके पीछे एक खौफजदा हुजूम था। जिस गांव में किसी शख्स को नंगे सर फिरने का हौसला ना हो सकता था, वहां मौला सिर्फ एक गुलाबी लंगोट बांधे पिन्हारियों की कतारों, भेड़ों बकरियों के रेवड़ों को चीरता हुआ लपका जा रहा था। और जब वो रंगे की चौपाल के बिल्कुल सामने पहुंचा तो सामने एक और हुजूम में से पीर नूर शाह निकले और मौला को ललकार कर बोले, रुक जा मोले। मौला लपका गया, मगर फिर एकदम जैसे इसके कदम जकड़ लिए गए और वो बुत की तरह जिम कर रह गया। पीर नूर शाह उसके करीब आए और अपनी पाटदार आवाज में बोले, तो आगे नहीं जाएगा मौला। हाँफता हुआ मौला कुछ देर पीर नूर शाह की आंखों में आंखें डाले खड़ा रहा। फिर बोला, आगे नहीं जाऊंगा पीर जी, तो जिंदा क्यों रहूंगा? मैं कह रहा हूं पीर जी, उमर पर जोर देते हुए दबदबे से बोले। मौला हाँफने के बावजूद एक ही सांस में बोलता चला गया, तो फिर मेरे मुंह पर कालक भी मिल डालिए और नाक भी काट डालिए मेरी। मुझे तो अपने बाप के खून का बदला चुकाना है पीर जी। भेड़ बकरियों की बात होती तो मैं आपके कहने पर यहीं से पलट जाता,
مولا نے گردن کو بڑے زور سے جھٹکا دے کر رنگے کے چوپال کی طرف دیکھا۔ رنگا اور اس کے بیٹے لٹھوں پر گنڈے سے چڑھائے چوپال پر تنے کھڑے تھے۔ رنگے کا بڑا لڑکا بولا، آؤ بیٹے آؤ۔ گنڈے سے کے ایک ہی وار سے پھٹے ہوئے پیٹ میں سے انتڑیوں کا ڈیرانا اگلوا ڈالوں تو قادر الف نام نہیں، میرا گنڈا سا جلد باز ہے، اور کبڈی کھیلنے والے لاڈلے بیٹے باپ کے قتل کا بدلہ نہیں لیتے، روتے ہیں اور کفن کا لٹھا ڈھونڈنے چلے جاتے ہیں۔ مولا جیسے بات ختم ہونے کے انتظار میں تھا، ایک ہی زقند میں چوپال کی سیڑھیوں پر پہنچ گیا، مگر اب کبڈی کے میدان کا ہجوم بھی پہنچ گیا تھا اور گاؤں کا گاؤں اس کے راستے میں حائل ہو گیا تھا۔ جسم پر تیل چپڑ رکھا تھا، اس لیے وہ روکنے والوں کے ہاتھوں سے نکل جاتا مگر پھر جکڑ لیا جاتا۔ ہجوم کا ایک حصہ رنگے اور اس کے تینوں بیٹوں کو بھی روک رہا تھا۔ چار گنڈے سے ڈوبتے ہوئے سورج کی روشنی میں جنوں کی طرح بار بار دانت چمکا رہے تھے کہ اچانک جیسے سارے ہجوم کو سانپ سونک گیا۔ پیر نور شاہ قرآن مجید کو دونوں ہاتھوں میں بلند کیے چوپال کی سٹریوں پر آئے اور چلائے۔ اس کلام اللہ کا واسطہ اپنے اپنے گھروں کو چلے جاؤ ورنہ بدبختو گاؤں کا گاؤں کٹ مرے گا۔ جاؤ تمہیں خدا اور رسول کا واسطہ، قرآن پاک کا واسطہ، جاؤ، چلے جاؤ۔ لوگ سر جھکا کر ادھر ادھر بکھرنے لگے۔ مولا نے جلدی سے تائی سے پٹکا لے کر ادب سے اپنے گھٹنوں کو چھپا لیا اور سٹریوں پر سے اتر گیا۔ پیر صاحب قرآن مجید کو بغل میں لیے اس کے پاس آئے اور بولے، اللہ تعالیٰ تمہیں صبر دے اور آج کے اس نیک کام کا اجر دے۔ مولا آگے بڑھ گیا، تاجا اس کے ساتھ تھا، اور جب وہ گلی کے موڑ پر پہنچے تو مولا نے پلٹ کر رنگے کی چوپال پر ایک نظر ڈالی۔ تم تو رو رہے ہو مولے، تاجے نے بڑے دکھ سے کہا، اور مولا نے اپنے ننگے بازو کو آنکھوں پر رگڑ کر کہا، تو کیا اب روؤں بھی نہیں؟ لوگ کیا کہیں گے؟ تاجے نے مشورہ دیا۔ ہاں تاجے، مولا نے دوسری بار بازو آنکھوں پر رگڑا، میں بھی تو یہی سوچ رہا ہوں کہ لوگ کیا کہیں گے، میرے باپ کے خون پر مکھیاں اڑ رہی ہیں اور میں یہاں گلی میں ڈرے ہوئے کتے کی طرح دم دبائے بھاگا جا رہا ہوں ماں کے گھٹنے سے لگ کر رونے کے لیے، لیکن مولا ماں کے گھٹنے سے لگ کر رویا نہیں۔ وہ گھر کے دالان میں داخل ہوا تو رشتہ دار اس کے باپ کی لاش تھانے اٹھا لے جانے کا فیصلہ کر چکے تھے۔ منہ پیٹتی اور بال نوچتی ماں اس کے پاس آئی اور شرم تو نہیں آتی کہہ کر منہ پھیر کر لاش کے پاس چلی گئی۔ مولا کے تیور اسی طرح تنے رہے۔ اس نے بڑھ کر باپ کی لاش کو کندھا دیا اور برادری کے ساتھ روانہ ہو گیا۔